अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2021 और 22 में जितने भी रोमांटिक कॉमेडी सीरियल्स ऑन एयर हुए वो आप इस वीडियो में देख सकेंगे। पसंद आने पर आप इन्हें यूट्यूब पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। ड्रामा बुलबुलें। बुलबुलें जिसका नया सीज़न इस साल भी ऑन एयर है। ये ड्रामा अपने मखसूस किरदारों के साथ आपका दिल जीत लेगा। इस मज़ाहिया ड्रामे में आयशा उमर, हिना दिलपज़ीर, महमूद असलम और नबील मरकज़ी किरदार निभाते हैं जो पाकिस्तानी ख़ानदानों के मज़ाहिया रिश्तों की अक्कासी करते हैं। बुलबुलें की पहली किस्त 22 अक्टूबर 2009 को नशर की गई। ड्रामे की हिदायत राना रिजवान दे रहे हैं जबकि कहानी अली इमरान और सबा हसन ने तहरीर की है। ड्रामे को नबील ने खुद प्रोड्यूस किया। ड्रामे की शोहरत हिना दिलपज़ीर के किरदार मुमताज़ उर्फ मोमो के सामने आने के बाद इन्हें मिली। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि फैमिली एक नए घर में मुंतकिल हो गई, जबकि मोमो और खूबसूरत जब घर के अंदर दाखिल हुए तो इन्हें दो अजीब लोग मिले जो कि इस घर में रहते थे। मोमो और खूबसूरत ने यह सोचा कि ये लोग डाकू हैं। इन्होंने नबील और महमूद को बताया। इसके बाद महमूद साहिब और मोमो ने अजीब लोगों को दस्तक दी। तब एक शख्स ने इन्हें बताया कि वो 2-4 अफराद चाकू थे जो मकान का किराया नहीं देते थे और ये बहुत ही ख़तरनाक लोग थे। ड्रामा ओए मोटी। ओए मोटी भी आपको एक कॉमेडी के साथ रोमांटिक लुक देखने को मिलेगा। इस सीरीज़ में ऐसी कहानियाँ दिखाई जा रही हैं जिसमें ज़्यादा वज़न वाली ख़वातीन को दरपेश हालात और मसाइल दिखाने की कोशिश की गई। ड्रामा 4 हिस्सों में बांटा गया जिसके तहत एक तरफ तो ये दिखाया गया कि किस तरह हमारे माशरे में ख़वातीन के वज़न को देखा जाता है, जैसा कि ज़्यादा वज़न होना जुर्म हो। हमारे आसपास ये बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं जबकि इन ख़वातीन की काबिलियत और जहानत पर बात नहीं की जाती। दूसरी जानिब कहानी में अहम पहलू ये था कि किस तरह अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। ड्रामे में दिखाया गया कि ख़वातीन या नौजवान लड़कियों को उनकी जिस्मानी साख पर तस्हीह का निशाना बनाकर न सिर्फ वर्क प्लेस पर उनको बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता है बल्कि उनको मैरिड लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए अच्छा यही कि वज़न को कंट्रोल किया जाए। ड्रामा सीरियल शहनाई। शहनाई शादी के इशू पर बना रोम कॉम सीरियल है। रमशा और अफ़ान ने पहली बार किसी ड्रामे में एक साथ काम किया। शहनाई में अफ़ान यानी कि मेरब एक नरम दिल शख्स और बख्त एक सख्त मजाज की लड़की के किरदारों में नजर आए, लेकिन बख्त कम से कम मेरब के लिए अपने दिल में नरम गोशा ज़रूर रखती है। अगरचे दोनों के मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ और दोनों ही एक बात को दो मुख्तलिफ अंदाज में सोचते हैं, इसके बावजूद इनकी आपस में केमिस्ट्री देखने वालों को बहुत दिलचस्प मालूम होती है। दोनों किसी और की मोहब्बत में मुब्तला होते हैं पर किस्मत इन्हें एक साथ कर देती है। ड्रामा ताना बाना। ताना बाना एक रोमांटिक स्टोरी है। ड्रामे का प्लॉट कुछ इस तरह है कि दानियाल जफ़र यानी कि ज़ैन की मां जवेरिया अब्बासी यानी फौजिया अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करने की ख्वाहिशमंद होती है। लिहाजा जब इन्हें अपने बेटे की जोया यानी कि अलीज़े शाह में दिलचस्पी लेने का इल्म होता है तो घर में कोहराम आ जाता है। दूसरी जानिब जोया ज़ैन को कतई पसंद नहीं करती। ये जानकर ज़ैन उसका दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करता है और बिलाखिर जोया शराइत की एक फहरिस्त बनाकर शादी की हामी भरती है, जिनमें से एक शर्त यह भी होती है कि शादी के बाद वो किचन में काम नहीं करेगी, जबकि फौजिया को एक सुघड़ बहू बनने की ख्वाहिश होती है। ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी। इश्क जलेबी एक इगोइस्टिक मैन की लव स्टोरी है जिसकी फैमिली इसमें कॉमेडी ऐड करती है। इसमें मोहब्बत को खोने के बाद इसे दोबारा हासिल करने की कोशिश को जज्बाती और मज़ाहिया अंदाज में दिखाने की कोशिश की गई। लव ट्रायंगल पर मबनी ये ड्रामा आजकल भी पाकिस्तान में अच्छा खासा मकबूल है। ड्रामे के मरकज़ी किरदार मदीहा यानी कि बेला और वहाज अली यानी कि बासिम हैं, जबकि दीगर किरदारों में कवी खान, महमूद असलम, काशिफ महमूद, मरियम नूर और उसामा खान शामिल हैं। मोहम्मद बूटा यानी कि कवी खान के 2 बेटे रफ़ाकत और सदाकत के बैरून मुल्क चले जाने के बाद मोहम्मद बूटा ख़ानदानी कारोबार अपने दामाद एडवोकेट आशिक हुसैन और पोते बासिम यानी वहाज अली के हवाले कर देते हैं। ड्रामे में नया मोड़ उस वक्त आता है जब इनके दोनों बेटे बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और बेला की शादी उसके कज़िन विकी यानी कि उसामा खान से करने का ऐलान करते हैं। ताहम बेला बासिम को और बासिम बेला को पसंद करता है, जिसका वो बर वक्त इजहार नहीं कर पाते और ऐन मंगनी के दिन बासिम को यह एहसास सताने लगता है कि वो बेला के बगैर नहीं रह सकता। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। चुपके चुपके एक बेस्ट रोम कॉम सीरियल है। चुपके चुपके एक पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें मोमिना दुरैत ने डायरेक्शंस और प्रोडक्शंस दी हैं, जबकि इस ड्रामा सीरियल में उस्मान खालिद भट्ट, आयजा खान, अरीशा सुल्तान और अहमद सलीम मरकज़ी किरदारों में हैं। ड्रामे के शुरू में आप देखेंगे कि मीनू और उस्मान खालिद भट्ट यानी कि फाजी एक साथ एक दूसरे को पसंद नहीं करते और इनके घर वाले इनकी अलग अलग जगहों पर शादी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ धूप भी करते हैं, पर आखिर में इन्हें एक साथ ही जुड़ना पड़ता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते और दोनों एक दूसरे ही के काबिल हैं।
آپ کو یہ ڈرامہ سیریل بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اس میں ہے فیملی کامیڈی ایسی جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا حال ہی میں ہم ٹی وی پر شروع ہوا۔ یہ ایک رومانٹک سیریل ہے اور دو خاندانوں کی کہانی ہے جو ایک دوسرے سے کرتے ہیں سخت نفرت اور چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ وی اما یعنی کہ سمینہ احمد اور اختر یعنی کہ خالد انم گھر کا وہ بزرگ جوڑا ہے جو ایک دوسرے سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دو بیٹوں منیر یعنی کہ فرحان علی آغا اور شجاع یعنی کہ سہیل سمیر کی وجہ سے 5 سال سے الگ رہ رہے ہیں۔ جائیداد کی تقسیم پر اختلاف ہوا اور اسی کی بنیاد پر علیحدگی کا فیصلہ کیا گیا۔ خاندان کے باقی افراد کو بہرحال کسی ایک طرف ہونا ہی تھا کیونکہ دونوں بھائیوں کے درمیان دشمنی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی تھی۔ ڈرامہ سیریل پرستان کو رمضان کے دنوں میں پیش کیا گیا تھا۔ یہ ایک بیسٹ روم کام ہے۔ ڈرامہ پرستان کی کاسٹ میں جویریہ سعود، اسد صدیقی، نوین وقار، میرا سیٹھی، میرے علی اور جمشید نیاز شامل ہیں۔ مکالمے پنجابی تہذیب میں رنگ کے رنگین بنائے گئے لیکن اچھے لگ رہے ہیں۔ محاوروں کے الٹ پھیر سے بھی اچھا کام لیا گیا۔ پھیکے رنگ کی گاڑی، ٹیڑھے میڑھے مرد، الٹی سیدھی ہانڈیاں، بھینس چوری ہونا۔ ایک طرف اردو تہذیب اپنے جوبن پر ہے، ایک طرف گلابی اردو، لیکن نسلیں ملنے سے جو محبت پیدا ہو رہی ہے وہ بھی دکھائی دیتی ہے۔ ایک گھر میں ڈھیر ساری لڑکیاں تو دوسرے میں ڈھیر سارے لڑکے۔ بہن بھائی والی کہانی لکھنا ذرا دشوار ہوتا ہے مگر سماج کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ بہن بھائی والا رشتہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ محلے دار سے محبت کی کہانی تو اچھی بن جاتی ہے۔ محلے داروں کے حقوق والی کہانیاں اب چونکہ نئی سوسائٹیز بننے سے، نئے شہر آباد ہونے سے نئی جگہ بنا رہی ہیں، اس لیے زیادہ فلمائی بھی جاتی ہیں۔ رشتے ایسے میں ذرا دم درجہ پر چلے جاتے ہیں۔ ویسے سماج بھی ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے تو ڈرامے میں اس کا ٹچ کچھ زیادہ ہے۔ ڈرامہ سیریل چودھری اینڈ سنس۔ چودھری اینڈ سنس اس سال کا سب سے زیادہ رومانٹک سیریل ہے جس میں کامیڈی کا شاندار تڑکا بھی ہے۔ کہانی بھی کچھ مزے کی سی صورتحال پیش کرتی ہے۔ ایک حیدرآباد کی لڑکی تو ایک ہوشیار پور کے چودھری کا پوتا جو برسوں سے ایک ہی جماعت میں پاس نہیں ہو رہا۔ چودھری اینڈ سنس میں چودھری کا کردار سہیل احمد ادا کر رہے ہیں۔ نور ان کے بیٹے کے کردار میں اپنی انفرادیت سے داد وصول کر رہے ہیں۔ ڈرامے کی ہیروئن پری کی دادی ایک جاندار کردار ہے۔ ڈائجسٹ پڑھنے والی دادی ان کہانیوں سے زندگی کشید کر رہی ہیں، وہی زندگی وہ پوتی میں منتقل کر رہی ہیں جس کے والدین نہیں رہے۔ اس صورتحال کو اس طرح سے پیش کیا گیا کہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اس ڈرامہ سیریل میں کافی یونیک کیریکٹرز بھی ہیں جو کہ دوسرے ڈراماز میں دیکھنے کو ہی نہیں ملتے۔ بات کرتے ہیں ڈرامہ ہم تم کی جو کہ اس سال کا سب سے بیسٹ روم کام ہے۔ ڈرامے میں زمانہ طالب علمی کے اونگے بونگے مسائل پر بات ہو رہی ہے اور اتنے نصابی اسلوب سے ہوئی ہے کہ ڈرامہ طالب علموں میں اچھا خاصا مقبول ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے ایسا اسٹوڈنٹ ڈرامہ کبھی نہیں دیکھا۔ ہم تم ایک فیملی فرینڈز قسم کے دو گھرانوں کی ہے کہانی جس میں ایک طرف نانی جان اور دوسری طرف دادا جان اپنی تیسری نسل کے بہترین دوست ہیں۔ ان نسلوں کو تہذیب میں اتارنے کے لیے ایسی ہی کسی نسل کی دوستی چاہیے ہوتی ہے جو لامحسوس طریقے سے کھاد اور پانی ڈالتے رہتے ہیں۔ ڈرامے میں دادا بطور ٹک ٹاکر اپنی زندگی کو بہار بنائے ہوئے ہیں۔ دادا کے توسط سے ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب فینس کے ایک بے تاج اور تنہا بادشاہ کی کہانی شگفتگی سے دکھائی گئی ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔